Hambai rangsang ni takuk tei buhuk song khumbi TV nai tong nai rong no sengtini phailete nailete sini buskango ADC election noti kok thumte tini khana hangke sini result leng sini je asuk samung khai tong mani bisingo sengtini oro phai malai phaika khoroksa Tripura mothani tangphang belai khena agini sini mungmanjak haste Tripura o belai kheno kok kreng jotono saimano belai kheno wansungna kreng sini takuk okra Onimesh Deborma ke bini 10 number je Champawar Kulayo je boot kendro bahai boma hairo ka busu jorati je sini borok thanchani go je hamari ba hamjak mungo busu jorati borok ni confident tong je busuk jorati bumsuk kabang mari bai kaplai ing mano eba keba boro kebe mungrok nukjaka ang candidate mani ulo jokhon elaka gurokha ang nukha je prottek elakao no warm welcome rijakha borok rok naisingka borok rok lamsokka borok rok belai hamjaka ebong khwaipato to abo ani nijosho elaka ano cheraipurun jim borok rok praino siniwaro haiche enkai राजनीति नि सामुं तांगमानि उलबोत बरक रक सिनिउ YouTube नायनाय रकबो आनो सिनिउ कां हासक बेसर बासा रक थांगि संगो आनि बुमुं तामं बरक Onimesh Deborma मानि गथ कक रक सादिने आनो साव बरक जेमन कुमारधन नि कायसा गामिउ आं थांगा एं कुलाय पाटो आं बरनो संगा जे नंनि दाबि तामो बरक सावसिन कोनो दाबि करै नों जासंबाय फाइ मानजाक फाइदिते मनि गथ ककरक साइखनारि दिनि साव आं बरनो साकाबो बाय अकपुंगिया जों नंनि लामा मांनाय साखामनि बागै व्यवस्था माख्लायनाय नोंजांनाय दै मांनाय सामुं खुमुं मानना नांनाय आमरक सालाय आं बेलाय तंथक्का ताकलाय तामगा कुलाय चाम्पा हवात एमन एकटा एडिसि केन्द्र जे केन्द्रओ चिनि 19 हदानि जत्त बरक दङ Chini Tipra Dofa actually represent Klaivaro. Tripura Rok Tongo, Riang Tongo, Baro Halam Tongo, Deboma Tongo, Jamatia Tongo, literally all communities Chini. Omo ang Samung Tangkai Bumung Nayoro, or Samung Tangmayaki kintu Bumung Sidra Nai. Omo Belai challenging, Abong Angmuti challenging Rongnon Hamza Goiche. They Gaisa Komka tuk tak Gotonanka. प्रचारनि क्षेत्रे जे प्रार्थीरक आनी अपोजिशन तंगनाय मैक्सिमाम बरक तानी सम्पर्के भातिजारक हाइছে बरं सम्पर्के तानी कोनो ककरि सुखमय दंगो सीपीएम नि श्यामल दंगो आईपीएफटी नि एज ए बॉय एज ए व्यक्ति बरक खरंनि बं तो कोनो हामियार कोनो खब खनाय हाइছে दे आर ओके किन्तु पार्टीगतभावे टुकटाक एकटा राजनैतिक चैलेंज का आबरं नबां व्यक्तिगतभावे साका जे साक बाय साक बुलाई तो चाया आनी एकटा इलेक्शन अफिस तलाशिगो सकसाई बरि जाखाइছে किन्तु आबनि पाल्टा हिसाबे गानानि आईपीएफटी नि अफिस न सकसाई मांखामु कि तां ना खाइका आबरो उचित दिया तबे आनी हाइक्लाय लांगमा कलक धैर्य नारगै पेशेंस नारगै ख्लाइमाने आं फल बनुखा निर्वाचननि दिनो किन्तु ना आईपीएफटी नि पक्ष থেকে রিগিং का ना ত্রিপুরা মথান পক্ষে রিগিং का संख्याबो রিগিং ख्लाइले बरक जा बुट रखाबो नंगनाय हिचे आनी आशा दङ जे निश्चय म जरांखा बुबाग्रानि जरा बुबाग्रानो नाहारै एवं जों कैंडिडेट रंनो जाचाइ खेका खाया कगया किन्तु थानसानो हामजागि बरक किन्तु बुट रिकुक खाइছে आईपीएफटी न एकेबारे हामियानि सानानि आनतामो बाइছে किन्तु म जरांखा बुबाग्रानि और थानसानो आमसका हामजाका बरक बुट रखाइছে औ के कप्लाय तो उंनाय हिनि न खाव संजाक के कप्लाय एंग माने यागलो सपोज रोमदि ताबुक रोमदि
Tripura motha eba kheba TSP ngi je basanai rok jesek seat khakai tongmana asuk malia komungai thangka aprung hangka boma hai policy na harnai কোনো ওয়ানসুং না ওরো একটা জিনিস তো রিজাল্ট বাইরে গাথুং আং जों মনে খাইও যে তাকলাই চিনি লুকুরক টিপরারক স্পেশালি টিপরারক কোনো দিনও তাকলাই হ্যাঙ্গিং একটা ভার্ডিক রেগলাক নিচং সঙ্গ অমো একদিকে ন থাংনাই হয়েছে ভোট আর যদি হ্যাঙ্গিং কোনো পরিস্থিতি ফাইকে মহারাজা সিদ্ধান্ত না নাই বতাম খাইনান মুসুং কারণ বন পার্টিনি চিফ ব বিনি নাহার মুং বাইছে বদল কিন্তু বন সিদ্ধান্ত নাহার নেই বজার আই নাহারও আপন নেই ইনকে আবো নংথুং আবো তো তাবুক তো খানাসে তাই আসক লের জাংনাই তো গরি খানা হাंके न साइमान थानाय बाहायके जे सराय सराय जे साबो कप्लाय इंनाय इंया काबंमा बररक तो ताबुक थासिंगो प्रेस मिट बो संखानाका काबंमा बररक न वान सुलाय दङ जे बिजेपि आइपिएफटि हापां जेहेतु सरकार तमा बरक सेगै फानो जे नायमानान आमके बसु जरति पसिबल बा आमके प्रशासनिक दिक दिया बसु जरति क्राक नरक तो मिया राज्यपाल बे मलायका पुलिस प्रशासन वाइबा सालायका गाबो कि क्राक खलायमां लाग दिबा না আং খুব খোলা খুলে আং তো খুব স্রাই স্রাই সানাই জাত বরক গৌতম নাই দে ওর 35 বছর সিপিএম সরকারও তংকা তিনি যারা অফিসার তংনাই রক পুলিশ পানংথং টিসিএস পানংথং মো ম্যাক্সিমাম কিন্তু সিপিএম সরকার নিয়ে আমলো চাকরি মাননাই রক এবং সিপিএম যেহেতু বড় গ্রো খাইকা সিপিএম নি প্রতিবংনি হামজাংমানি কি জানে কি যা তংগ হয়েছে তংগ আমতি বড় কর্মচারী খাই তো স্রাই স্রাই ভাবে সমর্থন ক্লাইমিয়া বড় কিন্তু বখা বিশিং তো তংলে না নং আনো অফিসার্স নামকা আম মায়া কিন্তু তংগ হয়েছে আমতি বড় রক লাতারে বিজেপি আইপিএফটি মুসুংফানো কিন্তু বড় ওপেনলি নেকেডলি আমতি রিগিং খ্লাই দেওয়ানা আংলা আবা আসাই হয়েছে जोंबो तो अफिसार रबे कक साइ सिउ हइছে আর আমতি যদি ঘটনা থাকাই তো আবো হাস্তেনি বড়রক সিনাই जोंबो সিনাই আর আং থাজিং প্রেস মিটও সাকা আং নিজে আং থৈনান বাগি থাংনাই হিনিছে সামাই তাঙ্গি খানা থাংনাই হইছে আনি বড়রক আনো বুট রি রহরমান আং গনি তুইমি একারো বুজাগি থৈবাইমা চাও হইছে जों चिनी 23 जन प्रार्थीनो मिया और रिंगई पैलेसो राजा बनो साका जे अगर वोट दिया है लोगों ने उसको गिन के लाना अपना काम है ज़रूरत पड़े तो अपना जान गवाओ फिर भी वहाँ से भाग के मत आओ अब साकाइते निश्चय चिनी जरा कैंडिडेट रक काउंटिंग एजेंट रक आ कगन तंगान हइছে এবং जों যতনো जों কি দিয়ে আবো না হইছে আং বিজেপি এবং আইপিএফটির অনুরোধ খাইনে ক্ষমতাও তো তিনি जों তংনাই খানাতে খরচা ফাইনাই আবনো সারা জীবন সেগেই জোরকে দখল খাইতো না আব কেব মাইয়াকো পৃথিবী বঙ্গিয়াকো ত্রিপুরা বঙ্গিয়া ভারতবর্ষ বঙ্গিয়া বিনসলাই পিসফুল বরক যা রেখা আবো নংথং হইছে গে তাবুক गोबांमा जों तो गोबांमा जागा हासक हाताय रग जों गोबांमा आमचाय गोबांमा कन्स्टिट्युएन्सि रग थाङै गुरगुइ नायखा गोबांमा केन्द्र रग आ जागा रग गोबांमा सावो जे सिपिएम रग तो आगिन सिमिन कराक दंमानि के सिपिएम नि जे पार्मानेन्ट जे बुट रनाय रग बुरा बुरसिक बा जे बरंनि फेमिलिनि बरक जुदि सय बंनि आ जागा बुट लायखांके जे त्रिपुरा मथा पाइनो पाया एबा खेबा बाक्सा साइ दङ जे त्रिपुरा मथाव मैक्सिमाम जे हिम तंनाय रक किसा संख्यक आइपिएफटि नि थांका किसा गोबां संख्यक न सिपिएम नि बरक न फिल खायका बा हामजाका बरकि सय बुट रोदार न रिया आबो कन्फ्यूज रेजाल्ट लंखांके साइमानाय आमाहायनि ताबुक जे लुको आमचायरगो सालाय दंमानि 2018 आईपीएफटी बीजेपी नो भोट रनाय रगबो सीपीएम बरो रंग हइছে এবং সিপিএম বড় ভোট দুইনো বড় কিন্তু ফাইকে অম যদি जोंनो তিপ্রামথা ও সিপিএম ভোট ক্ষতিতাম বা কংগ্রেস ভোট তাম ক্ষতি ইভেন বিজেপি খাই বিসিংতি जोंनो ভোট খাই উই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম ক্ষতি তো করে রদারনো আবশ্যক বেশি জরুরি নিশ্চয় রিনাই হইছে রাজানো হামজাগো রাজানি মুক্তিনো নুগই বড় কবরং থাকাইছে রাজা কাবমানি আগে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক ধরনের রাজা কাবমানি পরে তে একটা পরিস্থিতি নুখাছেন রাজা কিন্তু ওয়াইনি কাপখা ওয়াইসা কাপখা বিশ্রামগঞ্জ এবং সেকেন্ড কাপখা আমবাসাও রাজানি দুইবার মুক্তি নুগই কিন্তু ত্রিপুরানি রাজনৈতিক পরিবেশ
পরিবর্তন থাকে judang thang abo sung jotono sin mokol bai thang bai te haste tirpan borro bo joton nuka phiaba nangle tabu bubagrani tang phangba nang to pulan simi tabu suk jorati tongoi bo tongo ebong nung saibo manu tamangile sini bubagra kangna nang kha je puila bo sung mane sara tirpan borro jotono chalai tongo jaga jaga thangke ja IPFT bai tipra motha mili thang angke BJP no mane pressure khilai mangkhamu dilio khilai mangkhamu ebong kaplai ingkhamu tipra sarok min so ingkhamu ebong sanmung bo haino phelaya tipra land te greater tripura land phiaba borok mili kani 19 তারিখও মিলি লাইমানিছে 25 তারিখনি পরে খুমুলুঙ্গ অংমানি পরে তাইসা কাগি থাংলাইকা এই যে ডিভাইডিং থাংমানি পিছনে তামো কিসাসা মানে সিনি আমকি সিনি যে তৈফাং যে থङै তংনাই তৈফাং রক যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং তংমানি আবো বজাগাও গেপিং ওंखाना हानि ना वानसुक নাই দে IPFT বাই তিপ্রামথা এক ওंखाय বেলাই জাখামুং হাইছে जों आसुक परिश्रम बो खायनो नांला खामुं रां बो खरच थांला खामुं टुकटाक जे BJP रक बाय घटना आं दंमानि बर' बुलाइखाबा नरक नायनि दे आं माने खूब क्लियारलि एनालाइसिस खालायनिका जेखाने BJP नि प्रार्थी आरोनो किन्तु दरबार ओंखा IPFT जेखाने प्रार्थी आरो तेमन दरबार ओंलिया नायनि दे नरक जारा मिडियान बरक नक नायमानो आबो IPFT बाय तिप्रामथा जदि एक ओंखाय जों पुरा माने ताबुकबो तो जों साइ दङ जे ओके जों 23टा जिदिनाय ताबुक आं मने करि 60% कन्फिडेंस दिसाव IPFT बाय तिप्रामथा एक 100% कन्फिडेंस दि जों साइमांकम ताबुक तांगै काखना अ कग फाइगा हंके अनेक अनेक बरक संग जे अर अनिमेशनि भूमिका तंमानो एंटनिन भूमिका तंग अब सरासर फालतू একটা কক আছে অনিমেশ দেববর্মা যোগদান খাইকা IPFT बाय महाराजा 19 तारिखও एग्रीमेंट मानी परेसां फायो 20 तारिख हाइते और IPFT नि बरम गनां मेबर जमातिया बा बरम गनां NC देबबर्मानो सोंदि कोनो भाबे कोनो दिन के आं बरबाय मीटिंग मा सुखाबा तिप्रामथा फाय नाथिं এবং बुबाग्रानो सोंनाय मानर कैमेरा तलां सोंदि बजखन आनो साका 19 तारिखও যে I have already made an agreement very good job done बुबाग्रा जों बिना परिश्रमे ताकलाय जिदिसिनाय बुबाग्रा न जे सामान तां कागलायका अब बुजियो सीट अफारो बुबाग्रा बाय कक लायखनायचे बुबाग्रा साव जे IPFT रक मानो 5टा सीट अफार खलायका अब बेलाय आं बखाव नांजाखा आबनो बसाबले आबन बारा तो बबसाय हाइते ताबुक आसले बुबाग्रा न स्पेसिफिक स्पेशल इंटरव्यू नाहारि नरक सोंनाय दि सांबादिक रक तो गुरा फेराखाय अनेक भाबे सोंनाय मानो नरक किन्तु आनि जाना मतो वो 5टा सीट IPFT अफार खायमानो बो बेलाय बखाव नांजाखा बिनि कखाय तिनिबो बसाव 12टा नों BJP नि अफार खायमानो आरो बुबाग्रान 12टा फान नरक अफार खायमालिया एक्चुअली बुबाग्रानो एकदिन साले सागा गौतम 23 तारिख IPFT निजे 24 तारिख जनसभा आंनानि आरो बुबाग्रानो साका जे साबा थांलायनाय आं बनो सोंखा महाराजा साबले निमन्त्रित बसाव आनो तो निमन्त्रित प्रोटोकॉल रक सीटी रक करी रक हिनखाना आं संखाना गबा बाकी बरं फान लां थांग्रा दे आंबो कतालबो फाइमानि आं थांग्रा लिया आ हरो 23 तारिख हरो যখন কক सालायबो बाग्रानो साव जे বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে বাবনো ইংরেজি বাই সাতা ন जों न যদি IPFT 10 সিট জিফানো মানি লাই পাইমা যাও ফানানি বানো সাকা आं साका नट बैड যদি 10টা সিট রে না কাই महाराज बंगना एकटान साथि चॉइसफुल सीट दिसन 50-50 নি आंके 50-50 नि पक्षे तंगमानि गौतम माने IPFT बो बागलायना आं फर्मुला साका जे जों पहिले मंगल निबागी सिमना तंगमा कारि नाहाकै जों वाकिनगर बुजंग नगर नाहानाय बर' जिरानिया सीट नाहाकै जों पेकुआ जला जन्मे जयन नाहानाय बर' टाकार जला नाहाकै आइके बागलाय थानाय सारा त्रिपुरा जेहेतु 50-50 बा आबखान फर्मुला किन्तु बुबाग्रा तेबो जखन साका जे 10टा फान रेखाय जों मानि थांमा जाव आं साका नट बैड आइडिया बाट 10टा अंगाय चॉइसफुल सीटनि कग्न साथे आसं मासाव किन्तु आबो जे हाइके कागलाय थांगा चिनि विश्रामगंज जनसभान दिनो बुबाग्रानो हलो काबजाक नुगां आंगाइं थाना आं साका महाराज व्हाई आर यू क्राइंग ग बसाव बोलुक मुझे धोखा दिया आं एक खाइमालिया बरनो दे ऑफर्ड मी ओनली 5 सीट्स आं खूब दुख ओंखा व्यक्तिगतभावे बाहायছে IPFT नि बिरुद्धे কক साना तो आनी उचित दियायছে थानसा नायखे तो
তে কাইসা পার্টিनि বিরুদ্ধে সাকাই আবো ঠিক গিয়া বা তাবুবো যে এডিসি ইলেকশনनि পরে থানসাং লাইগলাক আবন গ্যারান্টি তো করিবলে जों তো চাই তং নাই থাকবো যে যতন অন্তত যারা থাকবো ফাতারও তংখো जों থানসা হাঙ্গে যে চিন দাবি মান নাখাবা থানসাং না নাংনাই বিলাইছে tabu sengkabangma BJP ni leader rong ni thini bang bum sana thanglia haipano sini bubag kok kai tongmani tabu abota kui kok engka abo ka hai sini bubagra bising te ingo BJP rong ni be help pam tongo RSS rong ni rang tubui tongo abon bagai boro bishal babe angko khlaika abo BJP rok bo indirectly babe IPFT rong no down khaina ni bagai abo borok je seat kabangma sanka thik no haipano protector seat je jaga borok basaka a jaga no birodi ki rokhebo basaka 6টা জায়গা এক্সট্রা এবং তাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাইনি ফাইনাই আমা হাইসিনি গো ফাইদং মানে বিজেপি বরক সিট মালিয়া ফিয়াবা বরক ফাইনাই উকুলুকতই বরক সুবালয় বা মানে ইনডাইরেক্টলি ভাবে তাবো পলিটিক্যাল যে ওয়ান সুই নাই খাইকে যে আইপিএফটি নো ডাউন খাইনানি এবং তাই আইপিএফটি নো ডাউন খাইনা বাগৈ তিপ্রামা থানা মতি সানানি গে আমা কাইসা ন্যাশনাল পার্টিনি কাইসা এই বন তাম হানাই বন পলিসি মেকার খাই দङ थङै दङ নিরক বাক্সা পাবলিক রক সালাই দङ গাও বাহাই নি ওয়ানসং নাই রে গৌতম একটা জিনিস আইপিএফটি পার্টি যে তিনি ডাউনও থাং সক্কা আমো আইপিএফটি নি লিডারশিপ রক বংনি রং ডিসিশন নি বাগে আং আইপিএফটি নো হামিয়ান সামায়া আরে অরত তিপ্রাম থাও লিডার খরকস আছে যত হিজ বুবাগরা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা বন মানিরি মাংখাইনো যত নঙ্গর হয়েছে আং অনিমেষ দেবমা যেসেপানো কক রুংথং যেসেপানো বক্তাং থং যেসেপান শিক্ষিত থং বুবাগ্রান শাখা তো আংবো কক সাইমাংলা খাইছে বুবাগ্রা যা বলে তাই হবে আরও তিনি চিনি মেবার বা আঙ্কেল এনসিসং বুবাগ্রানো কাহামকাই রম্বই যদি সিটনি ব্যাপার সালাইমাংখাই তিনি আইপিএফটি কিন্তু ম জায়গা সউইগলাকাম আইপিএফটি হইতো বা চংমানি বড় গাহিরক চংখানা যে চিনি যুব সংগঠন দङ চিনি কর্মচারী সংগঠন দङ চিনি গোबांमा ডিভিশন কমিটি দं আরে আ ডিভিশন দ চোরমা আরঙি উড়ি থাং হইছে একটা হাওয়া আং নুকা সিপিএম হাই দল কেদার বেস দল 2018 ও চলো পাল্টাইনি স্লোগান চুরমা আরঙি বাই থাং হাইতে মিয়ারলি অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার ন বেস খাইয়ে রাগলাই থানিছে কিন্তু আইপিএফটি নি ম বিপদ ভাই তাবুক হইতো বরক সংখনা যে বুবাগ্রানো বিজেপি আরে বুবাগ্রানো যদি বিজেপি হেল্প খাই উংকাই नों आईपीएफटी नो तलांगला खाउंगला एलायंस बागै हा आईपीएफटी नो लगी तोनी दे आईपीएफटी नो दंस खाइबा अब भाइकै नों गसि मांखावा गौतम ना माने आं मीडिया नो संगो बा लुकुरंग बो संगो बुबाग्रा नो आईपीएफटी नो डाउन खाइने बागै बुबाग्रा हेल्प खाइगा रांगरो बर तामनि रांबा जों एक जन कैंडिडेट 4 लाख से खरच खाइमिया बुबाग्रा जुदि रांमाखा बुबाग्रा जोंनो रां दिया द तंखांबा आबो আসলে बुबाग्रानो बदनाम खाइनानि একটা लामा रुतुकमास कारण आगामी दिन चिनि थिनांनि लिडार चिनि थांगै दंनि लिडार बुबाग्रा प्रद्युत किशोरनो बन ध्वंस खाइमांखाय वानसारक आं वानसान निमा सानाय बरंनि काहाम बरक नुगु चिनि अ लिडारनो हामिया खाइनान बागै बरगा कक काहिके माजरा बेरि सामासे अब কোনো মতে ইংমাইয়া বুবাগ্রা কেওবাই আপোষ খাইয়া নো কম্প্রোমাইজ গ্রেটার তিপ্রালেন এবা তিপ্রালেন মানিয়া কে কোনো ন্যাশনাল পার্টি বাই চিনি কোনো টক করে अब ক্লিয়ার হইছে বরক সমেশন ইলেকশন পাইমানি ইয়াগুলো পুসু সুইয়া ফানো ন্যাশনাল লেভেল বাই থাংনানি অ্যালায়েন্স খাইনানি কোনো নাথিং আরে যদি না প্রয়োজনে বরক সুইমার নাই বরক জনো গ্যারান্টি মারনে ম 10 ইয়ারো जों গ্রেটার তিপ্রালেন রে গেনর বই তঙ্গু रियांगे तांग दंगैबा चिन्तो कोनो दाबी बकरे हेते राइटन बाय रिटन इन राइटिंग मारने बारबेल बया हियाखाय मोदी हाय अमित शाह बड़ रोग जारा क्षमता दंगाय बड़ सारा देश न प्रेस ब्रीफिंग के साथु चंगामो नाय बायते बेले बेले केनो हामबाय सिनि ताखो अकरा नरजतन सिनुबो बेले केनो त्रिपुरा हास्ते सिनि मुं मानजाक आगिनिबो एमएलए एंगजाक गताबुक एडिसिओ कप्लाई इंगे जुदि न हापांगो फाइमां हांगे तो एम अंगनाय हापलांगो फाइमाली हांगे तो हायना हाय चबा खलाई लिडारशिप न तंगनाय ताबुक अबनो
स्राय के साइमा लायनानै एबा केबा स्राय सिनि तिप्रासा दफानि बागै जे थानसानि जे खरां अबनो आनि पाइथाक लास्ट कुइशन्स सिनि हास्ते तिप्रासा रंनि बागै जे थानसानि खरां जों थानसा खे जे तंनानै नांगौ सिनि तिप्रासा नायदि बेबाक जागावनो आनि मकलो एबं जे सुख जरति जे नुकमानि जों बुनो सिनि केबे मुंनि वानसुक लायो बेबाक जागावनो नायदि सिनि बनो लैंग्वेज सिनि कक बरक जों रोजाबनानै थां दिनै सैनानै थां दिनै वाइसा बांला स्क्रिप्ट होनो वाइसा रमानि स्क्रिप्ट होनो वाइसा ताबुक देवनागरी होनो अब साबो केबे के आनि मकलो नुमानि सिनि बरक न बं बरक नले वाइसा नुया हयतो इनडाइरेक्टली बा पलिटिकल बाहाय खाया बोले साइमिया अमा हायकेनो सिनि kusung sini tibrasa sikli rok sung busuk kama khasung jotono saimano bolong borok tini thang tini bahino masa hono mayung kubur hono sak bai sak no thilayo gab haikeno tabu tring ni laika tring ni je asu popular ngai tong ajaga bahino kebengo baksa bodolo abu soya haya abu kristani abu ni kebeng nai ro sin borong no go political khaitini botabu thancha abu bagrani je thancha ni bagai je ring laika aro bahino sak bai sak no kintu केबें लाई दं अमो बुफुरु बाहायके बुमाहायके बुफुरु अब कि सकमर जागै दामानो जों थानसा आङै दामानो एबं तैसिनि मानथाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बा त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब माने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानखा माने तो त्रिपुरा लैंड मानजाग न अब तो तेरसे कटर हे दिबा इनको बुसु जरति बाहायके उदाहांनो बुमाहाय ड्रीम दं नरले सबा खाइ दं काइसा कक तो जे थानसा मांगनाय तो 100% बर कुनु दिन थानसांगे डेमोक्रेसी 51% बरक थानसांबो abono थानसा माननाय आगि तो थानसा ककनि वर्ड आ कक थाइसे केबति सानै करे बुबाग्रा फाइ एटलिस्ट बरक रखनि जोंनो मा बरक दफा abono दिन तिप्रा दफा ओ सकबाय खाइते 19 टा दफा नागि ता 19 हदा जाका अब साफ ट्राइब्स आइছে चिनि टाइटल्स आबो बुबाग्रा फाइ किन्तु गोबांमा चेंज जों नुखाइছে এবং অর চিনি 70-75 ইয়ার্স गोबांमा बरम गोनां लिडार रक सभा ख्लाय थांगा बरं बिसिंति किन्तु ओ थानसा ख्लायनानि थानसांनानि आ कन्सेप्ट किन्तु फाइया बुबाग्रा प्रद्युत किशोरनि बिसिंतिनो किन्तु आबो फाइका आंमा नुखाबले म थांनाय पार्लामेन्ट इलेक्शनबो पहिला जातीय पार्टीओ मैक्सिमाम जागा चिनि तिप्रा रक भोट रिवाफ्रो प्रमाण खैका जे जों थानसावनो दङ पहिला जातीय पार्टी ताबुक तो बुबाग्रा abono कांग्रेस या कर्मा पोला साका पहिला जाति उलोबो जाति म एडीसी भोटबो तो जों नुखा जे बरक हिउजली पार्टिसिपेट खलायका एवं थिनांगो जों नुकनाय खानानि रिजाल्ट नि परे जदि पजिटिव रिजाल्ट फाइकाय आई एम वेरी श्योर और आईपीएफटी तंगलाक बा अमक समक दल तंगलाक जो तो बरम गोनां लिडार जो किन्तु बरक बो साक नो चाइतक नाय जे थानसावनो जों हिम्मान जावाय आंबो तो आगे एकटा दल खलाय बुबाग्रा जखन थानसानि ककसागा आई हैव स्क्रैप दैट पार्टी कतरं ना कगे जदिও बुइसाओ बखा कयटा दल खाइके त्रिपुराव जतनो दल खाइजाकले मेबारबो आईपीएफटी खाइजाक आईएनपीटी खाइजाक मतो सेकेंड आईपीएफटी से हाँ आंकल एनसीबो की अवस्था विजय रांखलबो टीएनबी खाइजाक आईएनपीटी खाइजाक हयतोबा आगामी एक सप्ताह परे त्रिपुरा मथा फाइमन कोनो ठीक करे सो आनी कखे नों 20 बार दल पाल्तक दि किन्तु थानसाव फाइदि थानसाव फाइनान बागै ता 19 बार सलाइबेका 20 ता मास लाइनाय ता लाचिसिदि सबाय थानसां फाइदि राजाबाय आनी मेसेज को मोहित हामबाय बेले के हामबाय सिनि ताखौ अक्रा बेले के सिनि मुमानजाक अनिमेश देबरमानो खुम्बि टिभि नाय तंनाय रांसानि ताखुते भुकसं नरंनो बाहायनो पाइप्लाय हामबाय याफारो नरक अमाहायकेनो चयबै नाय तंदि कुबुइ मां प्लिति ताय कुबुइ कक मांति बेले केन हामबाय खुलुमका 어양새 시리와 게스 빠타가 불러사 따와 게스 마나 하는 따보마나 하는 불러사 게스 빠시 타그라 गेस बा गेहायदा मुंसो आनाना करै बारदे गेस टिपुराव सफायजा ना जों लाइनो बासना नांगो ना जों बुकिं खायना नांगो ताबुंनो थानाय दैतुबि खायनाय आव अकक सैनो ताबुक नरकनि सामो फाइ सफायखा बारति गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार बेटर अवेलेबिलिटी better size ते बेटर सर्विस बारति गेस दुर्जनगर एयरपोर्ट रोड फोन नम्बर 7640
998623